This message will be in English and Spanish. Este mensaje va a ser en inglés, también en español. We're going to start off with my handmade oracles. Vamos a empezar con los oráculos hechos de mi mano, a ver qué salen tu cartas. Let's see what's coming out in your cards at this time. This message is out without time limits, so it's timeless. Whenever you find it is when you're meant to. Este mensaje sin límites de tiempo es intemporal. Entonces, cuando la encuentras es cuando es tiempo para ti. A ver, en tu energía que sale. Let's see what's coming out in your energy. I have the bacon in the home. All I want now is time with you alone. Tengo el tocino y la casa. Todo lo que quiero es tiempo ahora solo contigo. Deseo, desire. Okay. So you have something that you want. Okay. What can you show me? What else can we see? ¿Qué me puedes enseñar? ¿Qué más podemos ver? I had no idea what I was getting myself into. No tenía idea en lo que me estaba metiendo. Alguien no estaba preparado para conocerte. Somebody wasn't ready to... They were not prepared to meet you. Okay. They were not prepared for all you have to offer, I heard. Oye, que no estaban preparadas por todo lo que traes en oferta. Oh, but what's happening right now? Pero, ¿qué está sucediendo ahorita? There are too many pieces of missing information in your story. I don't feel like I have the whole truth. Faltan demasiadas piezas de información en su historia. No siento que tenga toda la verdad. Intuitiva. So, yeah, okay. There's a situation here where somebody wasn't prepared for the fact that you have a lot more intuitive awareness. They're not used to dealing with a psychic like you. Alguien no estaba preparada por una persona como tú con tanta intuición y habilidad psíquica. No estaban preparados por eso. Okay. All right, let's see what else can you show me. A ver qué más me puedes enseñar. You left them kicking rocks. That's right where they need to be. Los dejaste pateando rocas. Ahí es donde deben estar. So, you have everything going on. But you saw that there was some missing information. Tú tienes todo listo, pero miraste que había información perdida aquí, que faltaba información. Entonces lo dejaste. Okay, a ver. ¿Qué más me enseñas? What else can you show me? Let me see. What else can we see? ¿Qué más podemos ver? You feel it's time to be all about you. Let them fend for yourselves. Yeah, do that. Sientes que es hora de ser todo acerca de ti. Déjalos valerse por sí mismos. Si haces eso. Yeah. So even though you're ready to add someone into your experience, your intuition told you that this is not the time, this is not the person. Aunque estás listo para agregar a alguien en tu experiencia, tu intuición te había enseñado que ahora no es el tiempo o esta no es la persona, okay? What else can we see? A ver qué más podemos ver. A little bit of rain makes it easy to pull up the weeds. Un poco de lluvia hace que sea más fácil arrancar las malas hierbas. Okay. So, interesting. It could have been a little bit sad to leave this person. Podría ser un poco triste para dejar esta persona. Okay. It could have even caused sadness to the person that you left. También se podría causar tristeza por la otra persona a quien dejaste también. They were not prepared for you to be so intuitively aware of what was really going on. No estaba preparado para ti ser tan consciente intuitivamente acerca de lo que realmente estaba pasando. Okay.
You ask yourself, what is the most available, non-resistant focus for me that generates the most momentum of high vibrational energy? Estás preguntando a ti mismo que cuál camino está más disponible y sin resistencia para mí, que va a generar lo máximo velocidad de energía de alta vibración. Okay. So not only are you ready to add someone into your life, but you're also looking to add somebody in your life who's also on a very high vibration. Okay. No solo quieres agregar cualquier entre tu vida, pero también te importa su vibración. Estás dispuesto para agregar a alguien de alta vibración entre tu vida. What else? Come be my little spoon. Vente a ser spoon. Why can't I think of the word spoon? Oh my God. Buenas vibraciones. Tú estás en buenas vibraciones, okay? You're in good vibes. You're ready to add somebody into your life who is good vibes. ¿Estás dispuesto de agregar a alguien en tu vida quien es buena vibración? Okay. So, la cuchara. Vente a ser mi cuchara pequeña. Okay. You're ready to add somebody into your life. It's interesting because although you're ready to add somebody into your life, it's like you now know who it's not. It looks like, okay, aunque estás listo para agregar a alguien en tu vida, ahora ya sabes muy bien y muy claramente quién no es, okay, a quién no es, okay. A ver, ¿qué más nos enseñas? What else could you show us? What else can we see here? ¿Qué más podemos ver aquí? You're putting your mind where your heart is supposed to be. Estás poniendo tu mente donde se pone que debe de estar tu corazón. Okay. There's something you can't get out of your mind. There's something you can't stop thinking about. Hay algo que no puedes parar de pensar, okay? When I get mad, the same thing is happening, but now I'm mad, so it's worse. Cuando me pongo enojado, la misma cosa está sucediendo, pero ahora estoy enojado, entonces es peor. Mm-hmm. Somebody got mad in the past. Somebody got mad because you decided to let them do it by themselves. You decided to leave them. Alguien se enojó porque decidiste de dejarle hacer por su parte o que lo dejaste, okay? They wanted you to help them, que hicieran que lo ayudaras, okay? You left them alone when you had everything, but I heard they didn't have nothing. Lo dejaste cuando tú tenías todo, pero ellos no tenían nada. Bueno, okay. We have the rainbow and the heart. Tenemos aquí arcoíris con corazón. So it's been raining, but the rain helps the rainbow come out. Estaba lloviendo en la vida de alguien, pero la lluvia deja que sale el arcoíris también. Okay. So there's something here about this person getting into a higher sense of alignment after, you make this decision. Se me hace que esta persona se está subiendo su vibración después que lo dejas. Okay. Is this my soulmate? What's the purpose of this connection? What will I learn? What will I teach? ¿Es mi alma gemela? ¿Cuál es el propósito de esta conexión? ¿Qué voy a aprender? ¿Qué puedo enseñar? Okay. Because, so, lo que va a pasar es la persona va a realizar más entre esta conexión. Okay. What's going to happen is this person is going to learn more in this connection. I just saw somebody like, the separation that I'm seeing it doesn't appear to be a permanent separation. La separación que estoy viendo aquí no se parece permanente. Se parece que cada quien a su esquina. It looks more like each one to their corner. Okay. What else can we see? ¿Qué más podemos ver aquí? See the success of it, not the stress of it. Believe in yourself, okay? Ver
hay que ver el éxito de esto, no el estrés de esto. Hay que creer en ti mismo. You knew that. Tú sabías de eso. It's important to see the success in your situation. Okay, the stress does happen, but you can focus on where you're having success. Tú sabías que era importante ver el éxito entre la situación, que sí sucede el estrés también, pero más importante enfocar en el éxito que traes en tu situación. Tú sabías de esto desde un tiempo. I heard you knew that from a while. So here you are. You're here in an intentional space. You want somebody to come be your little spoon. And if they don't want to be that, then you let them go, okay? Tú tienes un espacio intencional. Tú quieres agregar a alguien para hacer tu cuchara chiquita, pequeña. Y entonces, si no quieren hacer eso, pues lo sueltas, okay? I heard if you don't want to play with me, this is what I'm playing. Oye, como un niño diciendo, si tú no quieres jugar conmigo, pues eso es lo que estoy jugando. By a process of elimination, por un proceso de eliminación. Is it that you had options and you figured out which option doesn't want to play with you or doesn't want to play the game you're playing? Es que tú tenías opciones y por un proceso de eliminación descubriste quién está disponible para jugar el juego que estás jugando tú y quién no quiere jugar contigo. Okay. ¿Qué más podemos ver? What else can we see? If they're really down with you, they'll be down with what you are here to do. Si realmente están de acuerdo contigo, estarán de acuerdo con lo que estás aquí para hacer. I do see like you, so moving forward, you're basically looking like who wants to play the game I'm playing, who wants to get involved in this the way I'm getting involved. I'm looking for a little spoon, okay? Siguiendo en adelante, vas a estar mirando, pues, ¿quién quiere jugar el juego como yo estoy jugando? El mismo juego que yo. Por ejemplo, estabas buscando tu cuchara pequeña, entonces, si no quieres ser eso, pues es la eliminación está ahí, ok. ¿Qué más? Tell me something good. Dime algo bueno. Ok. Tell me something good. Tell me that you like it. Yeah. Okay. Dime algo bueno. Dime que te gusta. Okay. If they don't like it, then you know that that's not part of it. Okay. Recreating the foundations of humanity. Recreando las fundaciones de humanidad. Okay. There's a soulmate here. There's a soulmate that's coming in for you. That is here to help you. It's like your love together helps recreate foundations for humanity. Es como que tu amor junto ayuda a recrear las fundaciones de humanidad. At the bottom of the deck, we have the heart of the universe. Abajo de la carta tenemos el corazón del universo. It's the spirit chakra. Es la chakra del espíritu. Outside time and space, connected by a luminous cord. Afuera de tiempo y espacio, conectado por una cordón iluminada. The beholder turns out to be all that is beheld. El que mira sale siendo todo lo que mira. The self that has never been born and never dies prior to time and space. El ser propio que nunca ha sido nacido, nunca muere, más antiguo que el tiempo y el espacio. The ability to keep a secret even from oneself in order to experience the singularity through its innumerable forms. La habilidad de mantener un secreto, aunque de ti mismo, para tener la experiencia de singularidad desde sus formas innumerables. Bueno. Okay. Let's see what else we have coming out. A ver qué más tenemos saliendo por este mensaje. I see you using the black and white oracles next. Yo miro que voy a usar los oráculos negro y blanco también.
All right, what else can you show me? A ver, ¿qué más podemos ver aquí, por favor? Y gracias. All right. Oh, hell nah. Hoy diablos no. Okay. Yeah, I see, like, you know what you want to bring in your life. You probably want somebody who you can touch and hug on, because when I see the little spoon, this is about hugging and touching on somebody. Tú sabes realmente qué quieres en tu vida. A lo mejor tú quieres a alguien para abrazar y tocar, porque cuando yo miro cuchara pequeño es por tener a alguien que abrazar. Pero aquí dice, oh diablos, no. Entonces, quiere decir que realizabas en donde está, en donde no está, en donde se falta. Ah, bueno. So this is just confirming for me that you know where it's not at, okay? Bienvenidos, Malibu. Welcome, Malibu. First commenter for the live session. Let me see what else can we see today. A ver qué más podemos ver aquí en esta día. What else can you show us about this energy? Shout out to the good folks on the Wisdom app. A ver, saludos a todos en Wisdom. Do it different this time. Hazlo diferente esta vez. It's important for you to do things different this time. Es importante por ti hacer las cosas de otra manera esta vez. Entonces, por eso estás en tu mente. Porque su corazón se siente como se siente. Yeah, that's why you're in your mind, because the heart feels how it feels. But the thing is, the heart can feel based on spiritual energy, not based on a way of what you're actually seeing external to you. Your heart is gonna feel based on sometimes on potential. So I see here, like, you're looking at the difference between the way you feel and what another is showing up. Entre esta situación estás mirando a la diferencia entre tu propio sentimiento, lo que te dice tu corazón, en contrario de lo que tú sabes acerca de cómo llega esta otra persona. Porque el corazón se puede enamorar con potenciales. So one of the things that I see is coming in here is like you're making sure that you're loving what is instead of loving a potential. Una cosa que estoy mirando aquí es que estás enamorando con lo que hay en vez de con potenciales. Okay, and why is that important? Porque es esto importante? Because when you're so in tune spiritually, you can sense the energy available in another person. Es importante porque cuando tú estás tan intuitiva, tú puedes sentir los potenciales en otra persona, pero solamente porque a ti te das cuenta que está ahí la potencial espiritualmente, no quiere decir que la otra persona va a aprovecharse de su propia energía que trae, de sus propias posibilidades. Yeah, just because you can sense the energy spiritually available doesn't mean that the other person is going to take advantage of the potential that's in their own spirit. Okay, so you're doing it different this time. Ahora estás haciéndolo diferente. So that lets me know that in the past you did fall in love with the potential. Eso me deja saber que en el pasado sí enamoraste con unos potenciales. In the past, you fell in love with what your spirit showed you. En el pasado enamoraste con lo que tu espíritu te ha enseñado. But you also realize like that person never stepped into the energy that you saw available in them. Pero también aquel persona nunca se metió a la energía que tú miraste como su potencial. Okay, what else can we see? ¿Qué más podemos ver? Point proven, punto probado. There is in this some sort of experience unfolds to show you that your intuition was right. Alguna experiencia viene floreciendo para enseñarte
en tu vida actual que tu intuición te enseñó correctamente. Okay. And it was different than what your heart felt. Y sería diferente de lo que sentía tu corazón. What else do we have? What else can we see? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más podemos ver? Oh, granted in reverse. Okay. Aprobado, pero a reverso. Somebody's energy was not approved, I heard. Su energía, y como estaba llegando alguien a la conexión, a la oportunidad contigo, no estaba aprobado. Yeah. However, this person showed up for you in this experience, it was not given. It was not approved. Thank you. What else? ¿Qué más? So you're doing something different this time by saying no. Ahora estás haciendo algo diferente por decir no. Look, it says so sexy and spiritual too. Dice tan sexy y espiritual también, but it's in reverse, pero está reverso. So listen, so there was the potential. There was the potential here for somebody in your experience who's so sexy and spiritual too. But they weren't there. For something happened to show you that no, it's not really true. There's some sort of, I heard facade. Okay. Nah. Okay. Hay algún tipo de disfraz aquí. Porque sus cartas salieron al reverso. Esta persona tenía la posibilidad de ser tan sexy y espiritual también y recibir una oportunidad contigo. Y a lo mejor se parecía así, pero se sale después que realmente no es así. Por algún tipo de información que sale, que aprendes. Okay. Yeah, so it's like somebody here had potential to be so sexy and spiritual too and receive this opportunity with you. But it's like with some time, information comes out that proves like this is why it's not happening the way you wanted it to or the way you thought it would. Este punto se prueba por qué no está sucediendo así por ti con esta persona. A ver, ¿qué más? It all comes back to you. Okay, todo vuelve a ti. Okay, so everything you gave comes back to you. Todo que diste revuelva contigo. The 9 contains within it all numbers is 45K. Tenemos 45,000 aquí. El número 9 contiene adentro de él todos los números. Okay. And yes, please and thank you. Sí, por favor y gracias. These all come out. So I see it as you move forward, as you've eliminated something in your experience. It doesn't mean that the energy that you built isn't real. This vision you had is real, but it's real for you. Mm-hmm. Como has eliminado algo de tu experiencia, no quiere decir que la energía que construiste no es real. Sí es real para ti. Esta visión que traes es real para ti. Okay. Entonces viene algo en tu vida para donde puedes decir sí, por favor y gracias. And so I see something coming up in your experience where you can say yes, please and thank you. Somebody's going to tell me something good. Alguien te va a decir algo bueno. Richie Rich. Saliendo con Richie Rich. Okay. Some of you are just going to see an increase in your finances. Algunos va a haber un aumento en su dinero. Yeah. Okay. What else can we see? What's this something good? Tell me something good. Dime algo bueno. Ha! Materialization master. Ha! Ha! Get it. Okay. Maestro de materialización. Consíguelo. Bueno. Yeah, I see. There's going to be a result where you're like, I see clearly that that's not for me. And then, boom, money shows up. Okay. Yo miro que por alguien vas a decir, yo miro claro que este no es para mí. Y luego viene un dinero por ti. For somebody, this is like the next person that's showing up for you, the one that's showing up now, I heard,
comes in, and it's like they have everything. They have everything. Everything that this person had potential to be, this person is living that potential. Pero algunos también miro que la persona que está llegando ahora para ti es alguien que tiene todo. Toda la potencial que esa persona no estaba viviendo, la nueva sí está viviendo en esto. Bueno, okay. Yeah, in the past, the situation wasn't going nowhere because it was an oppressive situation. There was repression here and depression, okay. En el pasado, la situación con la persona vieja o en la situación viejo no estaba avanzando por opresión, represión o depresión, okay. Eso fue en el pasado. Pero eso fue, es como que estoy mirando las carreras. I'm seeing car races. And I'm seeing how, like, they'll burn rubber before they take off at the green light, okay? Estoy mirando cómo queman las llantas antes de ir volando de la luz verde en las carreras, okay? So there's something here about this situation. The situation where you did it different was like putting the brakes on you. You were burning a little rubber, but honey, when you let your foot off the brake in this situation, you're going to go fast. Como que en la situación viejo estaba como los frenos en tu situación, y en cuando te quitas el pie de los frenos, te vas a volar. Okay. Let's get some tarot on this. I have the Dreaming Way tarot. So thankful and grateful for your beautiful presence. Hoy tengo Dreaming Way tarot y estoy tan aprecio tanto tu presencia. A ver, ¿qué más nos puedes enseñar? Let's see, what else can you show me? Knight of Swords. It's saying that you cut through. It's like you saw what shit was not working right. Something was off. Algo estaba mal. Lo sentiste. Rápidamente lo enfrentaste. As soon as you saw something was off, you addressed that shit right away. You didn't just let it go. Yeah, and so there's something here about you've made the final judgment in doing so. Es algo aquí diciendo que hiciste el juicio final haciendo esto, okay? And what else? A ver, ¿qué más? Okay. Yeah, because you were able to identify that even though it looked like it, because maybe there was a costume over it, right? A false image. It wasn't what you had called for. Yeah, it was something that you had done. You were like, oh, I know what this is. This is another fake. Okay. Es como que tú realizabas que lo que pediste no estaba incluido entre la experiencia vieja y que fue parte de un ciclo que habías hecho antes. Entonces, reconociste una energía que salió en tu vida antes. I see that you repassed a situation that you have been through before. And so you realize, like, that's not the one. That's not the one. Yeah, that's not the one. All right, let's see what else we have. Entonces, a ver qué más tenemos. ¿Qué más sale? The star is in reverse. La estrella está al reverso. Is this that you made a final decision about a person who's an Aquarius? Es que tú has formado una decisión final sobre una persona Acuario? Is this that you realize, like, that situation, that is not what I was given. That is not what I've seen in my vision for my life. Okay. Está uno realizando que no es lo que el Espíritu me dio. Eso no es lo que recibí por la visión de mi vida. Bueno. Realizando eso te hace el proceso de eliminación. Yeah, realizing that, it helps you to do the process of elimination. Yeah, Seven of Swords in reverse. You stop lying to yourself. Con 7 de espadas al reverso. Para de mentirte a ti mismo. What else? 8 of Wands in reverse. 8 de bastos al reverso. There was a realization, like, that path
this path with somebody who looked like they were so sexy and spiritual too, that wasn't going nowhere. El 8 de bastos al reverso te estaba enseñando que este camino con esta persona quien se parecía tan sexy y espiritual también no estaba yendo a ninguna parte porque era persona falso, en alguna manera tenían disfraz. Yeah, you realized that it wasn't going nowhere with this person because you realized there was a false person here and that it was a costume. It was a costume. There was a freaking costume. Wow. And now we have the 3 of Pentacles in reverse. Y ahora tenemos 3 de oro al reverso. Que no estaba en cooperación contigo. You're not there to be begging. No estás ahí para estar suplicando siempre a esta persona. No estaba en cooperación contigo. Okay. You're not. What wants you, what's for you is going to want you. Lo que realmente es para ti, te va a querer también. Okay. Yeah. This person was somebody who was, they were focused on a non-resistant path. You realize that your focus on this person was was focusing on a resistant path. Yeah, you were looking for a non-resistant path. You were focused on a resistant path with this person. You realize you really needed to refocus your energy. Estabas enfocada en un camino de resistencia con esa persona. Realizabas que tenías que reenfocar tu energía. Yes. So you took, with this clarity, understanding like, oh my gosh, this is they don't want me, or this isn't for me, or that path is blocked. Realizando que no me quieren, o no eran para mí, o este camino está bloqueado, te deja mucha claridad. Yeah, understanding all that gives you a lot of clarity. And then you stand in your authority and you make a decision. Luego te pones en tu autoridad y tomas una decisión. What else? ¿Qué más? Sota de copas. Because you remember what you wanted was not to have to convince somebody about your value and your worth. You know they're going to show up sexy and spiritual when it's for you, but you also know that some of these fishes are little fishes and they need to get thrown back. Tú te acordaste de lo que miraste que traías en tu visión que pediste, y tú sabes que van a llegar en tu vida tan sexy y espiritual también, pero tú sabes que todos esos pescaditos no son para ti. Algunos son muy chiquitos, muy pequeños para ti. They're not big enough fish for you, so you let it go. No estás pescados grandes y suficientes para ti, entonces los dejas. Okay. What else? A ver, ¿qué más? The thing is, you've done this over and over again. La cosa es que has hecho eso tal vez, okay? And what you really want is to connect with somebody, but you understand that to connect with somebody, you got to be connected with you. Lo que realmente quieres es conectar con alguien además, pero lo que realices durante este proceso es que para conectar con alguien además quien realmente es para ti, tienes que estar conectada contigo mismo. Entonces, pares de buscar el amor afuera de ti. And so you stop looking for love outside of yourself. You do. You stop looking for love outside of yourself. You have a desire. You know that desire should be fulfilled. And if somebody else isn't going to fulfill it for you, you can fulfill it for yourself. Uy, tú tienes un deseo, tú sabes que este deseo tiene que estar hecho en realidad. Y si alguien además no quiere llenarlo, tú lo tienes que hacer por tu propia parte. Haces paz con eso. I heard you make peace with that. This helps you move on. Te ayuda a seguir en adelante. You maintain focus, knowing what you want. You don't give up on what you want. You just realize that being more connected to yourself is part of the path to get it. Okay, no te sueltas la idea de lo que quieres, pero realices que andar más conectada contigo es parte del proceso de recibir lo que querías, lo que pediste. And so you begin to make peace with letting go. Entonces empiezas a hacer paz, soltando. I heard you could have fell to the floor a few times, but you pick yourself up, and now you have a level of mastery over your own emotions instead of being controlled by them. Oí que podrías caer al piso unos veces, pero te levantaste a ti y seguiste en adelante.
con una maestría emocional. Sí, porque tú sabes que estás construyendo, recibiendo una oportunidad que puede seguir en adelante contigo. No quieres seguir en un camino equivocado. Okay, you know that you are materializing a path with somebody that moves forward with you. You don't want to start moving forward, okay, on a path where you're mistaken. And so you come out of the confusion. Entonces te sueltas de ser confusada. No te quedas confusada, agarras claridad. Yeah, you don't stay confused, you get clarity. And that changes your world. Y esto va cambiando tu mundo. You take time to rest with yourself. Tomas tiempo para descansar contigo mismo. Yeah, you clear out that energy, you clear out that cycle. Limpias esta energía, limpias de este ciclo, okay? Yeah, and you do it and you realize like, one of the reasons why you kept attracting these false people who present a false image is because there was this codependent need to have somebody. Lo que realizas durante este tiempo de descanso es que una de las razones que atraíste a estas personas falsas seguidas fue porque tu propia codependencia que traías, okay? But now, like, you close that cycle too, pero ahora te cerraste aquel ciclo también. You realize that the wealth is inside. Realizabas que tu riqueza está dentro. Viene de ti. It comes from you. Your wealth comes from you. It's not from what another person is bringing to your life. No viene de lo que trae otra persona a tu vida. Yeah, and so you start to look at your connections differently. Entonces empiezas a cambiar tu forma de mirar a tus conexiones. Yeah, I see this brings more fulfilling connections into your life. Yo miro que esto te trae conexiones que están más satisfechos para ti, okay? And so you make decisions differently. You're looking at the world differently. Haces decisiones diferentes, okay? You make your decisions differently y estás mirando al mundo diferente. Yeah, you're looking at the world differently. You know that it's not that things didn't work out. All those things that didn't work out were part of your path of alignment to what does work out. Ahora estás viendo que todas esas experiencias que no servían no fue nomás por nada. Fueron para la alineación que te ayudan a tener desde las experiencias que traías, ¿ok? And that's the truth. Y eso es la verdad. Eso es la verdad. Eso es la verdad. Yeah. I love it. Ay, estoy encantada con esa lectura. Because you have your Ace of Swords, truth, and you have your Ace of Pentacles. Boom, your new beginning. You make it real, okay? Porque aquí tenemos tu As de Espadas, la verdad, con tu As de Oro, que es haciéndola en realidad. So I do see, if you've been knowing what you deserve and letting go of everything that's not that, you need to know that, yes, you're going to get exactly what you see for yourself. Si tú estabas sabiendo qué realmente quieres en tu vida y no estabas encontrando eso, pero estabas soltando todo lo que no fue eso, tienes que saber que sí está aquí por ti, sí está llegando en tu vida, sí va a ser hecho en realidad. It's gonna be a wish come true. Yeah. Queen of Pentacles. If you can hold it in your heart, if you can hold it in your mind, you can hold it in your hand. Si lo puedes encargar en tu mente, en tu corazón, lo puedes encargar en tu mano. Y eso va reemplazando los tiempos solos. And this is going to replace the time alone. And some of you, this isn't about time alone, but this is like feeling like I don't have fucking enough money. You're about to have enough money, honey. Por algunos eso no es de sentir sola, eso es de sentir que no traías suficiente dinero. Vas a tener suficiente dinero, mi bebé. Y eso sale en tus cartas. This is coming out in your cards, yeah. Yeah, and you keep focusing on, I'm creating for myself now. In the past, you were very focused, I'm hearing, on creating for the people. You're using your words and your powerful point of focus to create for yourself. Yes, you know that your own creations benefit others, but you're creating for yourself now. You've been very focused on creating for other people. You're loving yourself and you're nurturing yourself. You're taking care of yourself and you're creating for yourself. En el pasado estabas enfocada en crear cosas, en nutrir
a los demás. Ahora estás enfocada en hacerlo por ti mismo. Por ti mismo. ¿Ok? Oigo, por eso pasaste todas esas dificultades y situaciones para aprender que tú tienes la habilidad de enfocar en tus deseos, en tu vida y crear entre este mundo para ti también. Porque siempre usabas tu energía para crear por todos además. Yeah. So that's why you went through a lot of difficulties in the past. So you can learn that you can use your power to create for yourself too. You've been so focused on creating for other people and other situations, you know, and it's okay for you to create for yourself. It's okay for you to love and nurture yourself. Está bien que amas y alivias a ti mismo. Yeah, you know, it's a long-term investment that pays off. Tú sabes que esa inversión de largo tiempo que te va a pagar. Yeah, and little by little, it's been paying off. You're starting to see, I heard the first fruits. Tú sabes que estás empezando a ver las primeras frutas. Sí, y me da mucha risa. That makes me smile. Okay, let's see what else. Oh, yeah. So you know that you've opened up the energy. And now the devil is not coming out of the deck. You're not afraid no more. Tú sabes que estás abriendo tu energía y el diablo no salió de la carta y porque tú no tienes miedo. Todavía mantengas tu corazón abierto, listo para recibir todo lo que hay entre este mundo para ti, pero siempre investigas para ser más aceptada que es para ti. Okay. So you still, like, your heart is open to receive all the beautiful things that this world has for you. But at the same time, you know that you have to investigate to make sure that it's really what it's supposed to be for you. Yeah. It's not, you're not going to know if you don't investigate. Oigo, no vas a saber si no estás dispuesto de investigar. Sometimes you'll know just with a look because the energy immediately is going to let you know. And some of them come on with really good costumes. So it takes you a few times to figure it out. Okay. Investigando, tú sabes que a veces luego se da cuenta que esta energía es para ti o no. Por la vibración se da cuenta, pero a veces viene con un disfraz tan bueno que se tiene que tomar un tiempo investigando para realizar que esta persona realmente no es para ti. A ver, ¿qué más? Let's see what else. 9 of Wands. I heard you'll be right at the point of giving up. And you say, you know what, I'm not even going to try no more. Oigo que va a estar al punto de soltar y vas a decir, ay, yo no creo que voy a tratar además. And I see it's going to happen. It happens for you when you have very strong and firm boundaries and you're used to enforcing them. Yo miro que va a suceder para ti en un tiempo en cuando tú tienes límites fuertes y estás como practicada en enforzarlas. Yeah. Yeah, when you've been enforcing them. Anywhere where your ex is trying to come around, this is after you're like, you have no regrets and letting them go about their business and you go about yours, okay? And donde tu ex trata de revolver en tu vida, lo que quieres sale después de que no te molesta nada, a dejarle seguir en su propio camino y tú en la tuya. Bueno, entonces quiere decir que no te va a estar doliendo. It says it's not going to be hurting you, okay? Yeah. When you've done that, this is when you've shown the universe, okay, and yourself, more than anything external, it's about showing yourself that you're really ready. Cuando llegas en ese punto, es cuando enseñas al universo y más a ti mismo que realmente sí estás listo, que hiciste los cambios, that you made the changes, that you made the changes necessary, okay? Que hiciste los cambios necesarios, that you realize like what your happiness is and where your happiness is not. And the other thing is realizing like you need happy moments and not happy moments. This is part of life. It's all useful. También oye que realizas que necesitas los
tiempos felices y los tiempos sin felicidad, porque todo es parte de la vida y todo es necesario por construir en este plano, to construct things on this plane, okay? So, even the good and the bad, the good, the bad, and the ugly, también lo bueno y lo malo y lo feo, todo eso es necesario. Y realizas que creíste todo de esto entre tu mundo real. Yeah, you realize that I created all of that in my world. So, the next time you have something that's good, bad, or ugly, remind yourself, I did that. Entonces, por la siguiente vez que tomas una experiencia, bueno, malo o feo, acuérdate que tú lo construiste, ¿ok? Tú lo hiciste. Es un poder. I heard that's a power, okay? That's a power to help you overcome challenges. When you realize, like, I did that, I'm the one that did that, you're reclaiming all your power, and there's something you can do in this energy, okay? Cuando tú realices que yo hice eso, yo hice todo de eso, estás reclamando tu poder y luego hay qué puedes hacer, hay qué más que puedes hacer, es entre tu energía en ese tiempo. And then doing that, you know where to stop. You know how to free yourself from being stuck. Haciendo eso, tú puedes realizar en cómo puedes liberarse de ser colgada. Yeah. What else? A ver, ¿qué más? Oh, yeah. And then once you realize where you're stuck, you get a break from all that. Ya que realices en donde estabas colgada, tomas un descanso de todo esto, okay? And I heard nobody can put mind control on you. Oye, que nadie te puede controlar tu mente. Okay, what else? A ver, ¿qué más? Yeah, this brings the end of a struggle, a battle, a difficult path. You can put down a bunch of weights and burdens, okay? Eso te trae el final de unas dificultades, unas batallas. Puedes soltar unas cargas, okay? And at the same time, you pick up responsibility and accountability where it's due. A la misma vez, vas encargando la responsabilidad en donde se debe, okay? What else? ¿Qué más? Yeah, you stop looking to other people to give you guidance. You start focusing more on meditation, on what your internal guidance says, okay? Pares de buscar a las decisiones y consejos a las otras personas. Empiezas a escuchar los consejos que vienen de dentro de ti mismo, okay? ¿Qué más? What else? Y buscas tu pasión. If these are my talents and my skills and my abilities, and I can create with intention in my space of my life, what do I want to focus on the success of? Si esos son mis habilidades y mis talentos para usar con intención este espacio de mi vida, ¿en qué quiero enfocar mi atención y con éxito? Okay. And you do it because you love it. Y luego lo haces porque lo amas. Self-love, baby. I heard, did you ask, how can I love myself more? How can I honor the beautiful of my life? How can I honor my life more? A mejor podría preguntar, ¿cómo puedo honrar al amor propio más? O ¿cómo puedo honrar mi vida tan bella? O ¿cómo me puedo tener más amor propio? It's beautiful because as soon as you do that, now everybody wants to honor your self-love that you have. And that shows up in money, honey. It shows up in people wanting to be generous with you. Ya que te pones ahí, lo que pasa es que llega gente quien quiere compartir contigo, quien quiere darte, ser generoso contigo. Dinero llega, gente generosos llegan, quien quiere compartir contigo, okay, quien quiere pagar por tus productos, tus servicios y todo eso, the people that want to pay for your products, your services, your goods, they want to be generous with you, they show up, okay.
I heard it is because a big part of it is because you're not worried about what everybody else thinks about you or what they think you should do. No, you focus and you walk intuitively. Even if your eyes can't see it, you stay focused with what your intuition is guiding you. And I heard, and you don't tell everybody what you got on your mind, okay? Te quedas enfocada en lo que tú mirases, caminando en esta tierra intuitivamente. No estás ni compartiendo todos tus pensamientos con la otra gente y no estás tomando como consejos de nadie. De nadie, la palabra de nadie. Ok, porque te acuerdas de la visión y estás enfocada en realizar esta visión. Okay, so you have a vision and you're focused on receiving that vision. I heard right now is a powerful time for you. Oh yeah, and it's a full moon. Ay, que sí, y es una luna llena. Okay, so at this time, you can see some separation from anything. Mientras que estamos recordando este mensaje, es tiempo de luna llena, puedes mirar que hay unas separaciones de lo que no fue tu responsabilidad, de lo que no es parte de tu camino en adelante. Yeah, at the time of this recording is a full moon energy, and so you're gonna see at this time that something that's not part of your path forward is falling off. It's moving out. Is going away. I heard the sun is shining. The weather is clear. Okay. Oí que el sol está brillando y que la clima está claro. I heard, so you could be feeling your luck. Puedes estar sintiendo tu suerte. You'll be feeling like moving your feet. Puedes estar sintiendo como mover tus pies, como bailar. Yeah, you could be feeling like you want to dance. Okay. You have I see you have a lot of energy at this time. To add to, it's like you got some idea of what you want to do. This part of the vision, okay? Es como que tú tienes mucha energía para hacer algo que es parte de esta visión, okay? You get a bright idea at the last minute. Agarras una idea bien bonita al último momento, okay? And it comes in intuitively. Is it that you know that you're separating here? Some of you are going to get an idea to separate yourself from this person because you're going to do the separation. Some of you are going to realize, like, I'm just not getting no love here. I'm out. Okay, algunos van a realizar que no estás recibiendo el amor de ahí. Ya me voy. Okay, but I do see like you getting some kind of intuitive idea in regards to self-love, in regards to your business, in regards to your project, in regards to your passion, okay? Your passion project that's going to break this energy. I also see like you know that the energy of the past is broken, okay? Vas a recibir una idea de qué acción tomar que va a quebrar la energía, pero también sabes que la energía del pasado está quebrada entre esta situación. Hay un entendimiento de eso. Yeah, you have an understanding of that. The energy of the past is broken. Spirit guided you on what was your responsibility to take and what you needed to let go of. El espíritu te estaba guiando en saber cuál era tu responsabilidad que tomar y cuál deberías de soltar. I heard you made those changes. Hiciste esos cambios. You did that already. Lo hiciste ya. And now this is about you. Hold that energy for a week. I heard, mantente esta energía, aguarda esta energía como una semana, okay, como una semana. Puedes una semana hacer la meditación con la punto focal de tu visión, de tu deseo, por una semana entera. Can you hold for a week the vision of your desire held in your intuition, in your meditation? Can you hold the vision for a week? Is it just 1 week? What if it's just holding that vision for 1 week is all it takes to bring it in without all the doubts in the middle, okay? ¿Y qué sucede si solamente es necesario una semana de aguardar la visión y mantenerla sin dudas? If you could do it for a whole week, you'd be surprised how much change would happen. Oye, que si lo podría hacer por una semana entera, te quedaste sorpresada con tantos cambios
que cambiarán para ti. Okay, and so they're saying like there's so much love for you. Oigo que hay tanta amor aquí por ti. Okay, and this is love of your creations. This is amor por tus creaciones. This is amor por tu proyecto de pasión. This is love for your passion project. This is love with another person. This is amor con otra persona. But you got to take this opportunity and you got to have faith and you have to hold that vision like nothing else until it shows up. Okay, pero tú tienes que aprovechar de esta oportunidad. Tú tienes que mantener esta visión y aguardarla hasta que llegará. Okay, en vez de meterte dudas, instead of bringing it, keep holding the vision. It's your opportunity. Don't worry about stuff. Just stay focused there. Don't let nobody else confuse you. No te preocupes por otras situaciones. Mantente tu punto focal y no te preocupes por lo que piensan los otros. Ni modo eso. I heard this is, for some of you, this is your vision, that somebody will come in with a soul connection and bring you some flowers, baby. Por algunos, this is tu visión, que llegará alguien como alma gemela y que te traen flores, okay? And the flowers are saying a beautiful life. Y los flores dicen una vida bella. For some of you, this is about your creative project. There's been something a passion on your life. You've been offering your creative project since for a long time ago. It's probably something you did and you fell in love with when you were 6 years old, okay? Por algunos, ese es un proyecto de pasión que estabas ofreciendo desde mucho tiempo. Por algunos, estabas haciendo eso desde 6 años de joven. But you've been offering it. And now you're going to see the people come in and accept what you have on offer. Ahora vas a ver la gente llegando, aceptando tu oferta. You have something beautiful to offer. Tú tienes algo bello para ofrecer, si es tu amor, tu arte, no sé qué es. Okay, you have something beautiful to offer. If it's your love or your art, I don't know what it is. You know what it is. But they want you to say, they say, what happens? How will life look and how will you feel 3 days after it happened? ¿Cómo sentirás y cómo se parece tu vida 3 días después que sucede este deseo hecho en realidad? What would you do 3 hours afterwards? ¿Qué estarás haciendo 3 horas después? And what would life look like? What would life look like and how would you feel about it 3 months after it's done? ¿Y cómo se parecía la vida? ¿Y cómo sentirás 3 meses después de que sucede tus deseos hechos en realidad? And what would it look like and feel like 3 years after? Okay? ¿Y cómo se mirará y cómo sentirás 3 años después de que sucede? In other words, they're saying, look beyond the fulfillment. In your meditation, in your visualization, in your empowered state of being, your higher vibrational state of being, while you're looking out to what your future looks like and feels like, don't look at the exact moment, but look beyond the moment. Look beyond the moment. I heard, and if you could do yourself a favor and leave a person's name and face out of it, that would benefit you more because you would open up the opportunities that the universe sees that you don't even know about, okay? También dicen que en vez de mirar al momento en que sucede estos deseos hechos en realidad, mirar de pasado de esto, ya que son parte de tus memorias, ¿ok? Y si podrías soltar la idea de cierta persona por su cara y su nombre, sería mejor por ti, porque así, o en otras palabras, de cómo va a suceder. Suelta esas ideas, porque abres la energía más para dejar el trabajo del universo a tu favor. Yeah, they're saying, or is it this also to let go of how things have to happen? Because you open up the energy so universe can just work in your favor. Yeah. Okay, so what happens, not how it happens. ¿Qué sucede? No cómo sucedió. Okay. No cómo sucede, pero qué sucede. Not how it happens, but what happens. Okay. I heard, and if you can do that from a place, what you'll be doing is you'll be quantum leaping. Si tú puedes hacer eso de un lugar de paz, if you can do that from a place of peace, estarás brincando cuánticamente. Okay, yeah, you could jump right into that reality. Si puedes brincar
directamente entre aquella realidad. Yeah, you can. Can you hold it for a week? Can you do it for a week straight? Can you quit bitching for a week? Puedes parar de llorar por una semana? If it means getting your dream realized, si es parte de recibir tu deseo hecho en realidad. Okay. I heard because all you're doing is arguing yourself. Oye, que solamente lo que estás haciendo es discutiendo contigo mismo, which returns the focus. It's like you keep standing there. I heard like a dog chasing his tail. Oye, que es como un perro persiguiendo su mismo cola. Solamente estás ahí dando vueltas y vueltas y vueltas. Yo lo quiero, lo voy a recibir. Hoy no lo voy a recibir, no lo tengo. Hoy yo lo quiero, lo voy a recibir. Hoy no lo recibí, no está haciendo. Es como revolviendo un círculo que no pare. Yeah, so somebody here, you've been going around a never-ending circle saying, I get it, I want it, I get it. And then you go, oh, I don't have it, I'm not getting it. I get it, I want it, I have it. I don't have it, it's not happening. It's like you're like a dog chasing his fucking tail around a circle. This is the devil in your life. Ese es el diablo en tu vida. Que no mantengas en una cierta dirección tu punto focal. Que sí va a suceder. Empiezas a meter tus propias dudas. Instead of maintaining your point of focus directed ahead in the same direction consistently, you bring in all these doubts and all the reasons why it can't work out and it's not happening. And then you go back to, well, this is what I really want to happen. You have to hold that focus without bringing in all the doubts. That's where spirit can really move. Okay. Ahí es donde el espíritu realmente se puede mover. And that's where you put God over the devil. Y ahí es donde te pones Dios arriba del diablo. In other words, that's where you got to see the benefit of it and hold that vision instead of introducing fears. They literally told me to cover the devil card with that Hierophant. Literalmente me dijeron que cubrir la carta del diablo con el Papa. So you're going to replace all fears with faith. Entonces quiere decir que vas a reemplazar todos los miedos con la fe. And that is where your good luck changes. Y ahí es donde cambia tu suerte. Por ser buena suerte. Hey. In your past, en tu pasado. You hold the vision, but things are moving slow. En el pasado mantengas la visión, pero las cosas se mueven despacio. Now, you have a decision to make. What are you going, what do you see? What do you see? What do you see? What are you going to look at? Ahora tienes una decisión importante que tomar. ¿Qué mires? ¿Qué mires? ¿Qué mires? ¿Cuál va a ser tu punto focal? Are you going to switch back and forth again? ¿Te vas a cambiar de opinión otra vez? Oh, in your hidden blessing. The shit didn't work before. You realize that having your doubts and continuing to go back and forth, back and forth, back and forth gets you no fucking where. You got tired of chasing your tail. En los beneficios escondidos, pues aprendices qué es lo que no sirve, que estabas persiguiendo tu cola como un perro, diciendo que quieres y luego mirando a que no está sucediendo. The challenge right here is to believe that things can change. El desafío aquí es pensar que las cosas se pueden cambiar, okay? That you could have a different experience, que tú realmente puedes tener otra experiencia. What's waiting for you? Damn, the King of Pentacles. ¿Qué te está esperando? El Rey de Oro puede ser una persona, Tauro, Virgo, Capricornio. This could be a person who's Taurus, Virgo, or Capricorn. This is the money man. Ese es el señor del dinero. So this is telling me what's waiting for you? Stability, financial stability. ¿Qué te está esperando? Estabilidad financiera. This is a stable, long-term, invested partner, okay? Esa es una pareja estable, de largo tiempo, de alto nivel de compromiso, quien invierte su energía entre la conexión. So what do you need to do? Entonces, ¿qué es lo que necesitas hacer? You need to see the success of it, not the stress of it. Tienes que ver el éxito de esto en vez del estrés. And what do you get? ¿Y qué es lo que agarras? The Ace of Wands, el as de bastos.
You get that new partner. You get that new job. You get that new money. You get the opportunity to feel free. Okay. Agarras esta nueva persona, nueva pareja, nuevo trabajo, nueva oportunidad. La habilidad de sentir libre entre este mundo. Hemos jalado todas las cartas en el juego. Ese es el mensaje que tengo por ti en ese tiempo. We put all the cards in this deck. This is the message that I have for you. Can you do it for a week? ¿La puedes hacer una semana? ¿Vale la pena? Is it worth it? Is it worth it to you? I know it's worth it to me. This is what I have for you at this time. Until next time. Hasta la próxima vez. Te mando tanta amor, paz y felicidad. Sending you so much love, peace, and happiness. 𝚘𝚘𝚕𝚘 Gracias. Estamos completos. That's all, folks. Ya me voy. And I'm out.